والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم الزلف اللون مرحبا يسون bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, c'est la galette des rois, un petit peu en retard mais bon c'est pas très grave. اذا راح ندير معكم فطيرة الملوك بكريمة اللوز. Donc galette des rois à la frangipane, crème d'amande. Donc avant de partir à la recette, قبل ما نروحوا نشوفوا الوصفة, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. نقول لكم تشتركوا في القناة وما تنسونيش في لي بوس بلو. n'oubliez pas les pouces bleus, c'est très important. اذا اول حاجه راح نديروها راح نوجدوا كريمه الباتيسير. on va préparer la crème pâtissière. هنا عندي صفار بيض, j'ai un jaune d'œuf où je vais rajouter de la maïzena. راح نضيف النشا. هنا عندي 12 غرام, يعني 12 غرام de maïzena, حوالي ملعقة أكل, donc une cuillère à soupe. là j'ai 120 غرام دو لي, عندي 120 غرام حليب, رايحة نحي منهم 2 ملاعق كبار. donc j'ai enlevé 2 cuillères à soupe de lait de la quantité des 120 grammes. j'ai mélangé bien, donc هنا خلطتهم, وهنا رايحة نسخن الحليب اللي تبقى مع السكر. donc là je vais réchauffer le lait qui restait avec 30 grammes de sucre, 30 غرام سكر. إذا هنا سخنتهم فقط, je les ai juste réchauffés. je vais les verser sur le mélange jaune d'œuf et maïzena. هنا فرغتهم على الخليط هذاك الصفار المايزينا وصفار البيضاء, خلطهم جيدا باش راه الحليب سخون. donc je les mélanger et je vais les remettre dans la casserole ou je vais les mettre sur le feu jusqu'à l'épaississement. هنايا رجعتهم على النار حتى عقدت عندي الكريمة, حوالي 2 دقائق فقط. voilà, la crème là elle est presque prête. là je vais rajouter un quart de cuillère à café de la vanille. هنا عندي فانيلا, ديروا فانيلا سائلة, vanille en liquide ou en gousse de vanille. là j'ai rajouté le beurre. هنا ضفت 20 غرام زبدة, 20 غرام de beurre. je mélange le tout. هنا نخلط جيدا ورايحة نفرخها ونغطيها نخليها تبرد. donc je vais la filmer au contact, je vais la laisser refroidir. هنا نخليها تبرد بعقلها. نروحوا نوجدوا كريمة اللوز. هنا on va préparer la crème. on va préparer la crème d'amande. j'ai du beurre, donc 80 grammes de beurre. هنا عندي 80 غرام زبدة طرية, من الأحسن تكون زبدة من نوعية جيدة. là je vais rajouter 100 grammes de sucre, 100 غرام sucre en poudre. je mélange. هنا نخلطهم بالباتر, وهنا نضيف بيضة. je rajoute un œuf. je continue à mélanger. هنا نزيد نكمل نستمر في الخلط. هنا رايحة نضيف اللوز, 120 غرام لوز, 120 غرام d'amande en poudre, لوز مرحي, ونضيف كذلك دائما الفانيلا. donc je rajoute la vanille, une petite cuillère à café. voilà, j'ai mélangé. je vais rajouter la crème pâtissière qu'on avait préparée. هنا رايحة نضيف كريمة الباتيسير, الكريمة نضيفها على كريمة اللوز. et je vais battre les 2 crèmes jusqu'à avoir une crème bien homogène. هنايا راح, donc je vais la filmer et la laisser de côté. هنايا غطيتها بالفيلم الغذائي ونخليها بجهة. là je vais préparer la pâte. donc la pâte que j'avais fait dans une vidéo précédente. je vais vous laisser le lien de la recette en barre d'infos. هنا حنخلي لكم وصفة العجينة المورقة اللي خدمتها معكم في فيديو سابق, صندوق الوصف. هنا رايحة نحلها على 3 ملم. donc je vais étaler ma pâte sur un plan de travail fariné sur 3 ملم. دائما تستعينوا بالطحين كما قلت لكم في الوصفة السابقة تاع العجينة المورقة تيب 55, donc farine تيب 55. اذا هنا بعد ما حليتها رايحه نقطع 2 دوائر. هنا عندي القطر تاعي فيه 23 سنتيمتر. donc le cercle il mesure 23 cm de diamètre.
je vais couper deux cercles. هنا نقطع زوج دوائر ولا دائرتين. هنا راني نبدا نسخن الفرن تاعي. دونك لو فور جو لي الومي ا 180 دوغري 180 درجه. تسخنوا الفرن تاعكم 180 درجه. هنا ما تنساوش تنحوا الفرينه الزايده. دونك ne pas oublier d'enlever l'excédent de farine qui est sur les disques. Donc j'ai mis un disque sur une plaque de four هنايا avec que je vais chemiser avec papier cuisson. هنا حطيت واحد دائره وحده في السنيوه اللي تروح للفرن. وهنا حطيت هاد الدائره السيركل. جي مي ان اوتر سيركل et je vais badigeonner les contours avec de l'eau froide. هنايا رايحه ندهن هذوك الحواف بالماء البارد باش كي نديروا العجينه الثانيه اللي حليناها تشد وتحكم. هنا رايحه نحط الكريمه تاعي. جو ميتر ما كريم او زاموند. جو لي مي دون اون بوش ا دو. هنا حطيتها في جيب حلواني ورايحه نديرها هكذا باش يجوا الحواف كاع متساويين. اذا هنا بعد ما كملت حطيت الكريمه تاعي. دونك فوالا جي مي ما كريم. دونك نو با اوبليي دو ميتر لا فيف. ما تنساوش ديروا هذه لا فيف. هذه يعني الفطيره هذه تقاليد هنا في فرنسا يديروها في بدايه الشتاء يعني في بدايه شهر يناير جانفي. هنا رايحه نحط الفطيره الثانيه يعني لو دوزيام ديسك ولا الدائره الثانيه تاع العجين ورايحه نضغط جيدا على الحواف. دونك فو بيان سودي لي tout le contour pour éviter que la crème s'échappe de la galette au moment de la cuisson. هنا ضغطوا عليها مليح. وهنا رايحين نزينوا الحواف بالسكين هكذا. تزيين يبقى اختياري. دونك vous pouvez la décorer à votre comme vous voulez. Moi je l'ai décoré comme ça avec le couteau, la décoration traditionnelle. Voilà. Et là je vais la badigeonner avec le blanc de. انا هنايا رايحه ندهن السطح تاعها بالبياض البيض. تقدروا تستعملوا الصفر ولكن انايا درتها بياض ورايحه تتحمر كيما الصفر نفس الشيء. Donc elle va être bien dorée même avec le blanc. Il y a aucun problème. Après je vais la remettre au frigo aussi reposer 30 minutes. رايحه نعاود نرجعها للثلاجه ترتاح 30 دقيقه. هنا رايحه نعملها تزيين بسيط فقط بالظهر تاع السكين. لا يعني السكين عادي ولكن ما لازمش تقطعوها. دونك جو في لا ديكوري une petite décoration simple. Donc faites attention ne pas couper la pâte. voilà vous pouvez la décorer comme vous voulez. يعني ديروا تزيين كيما تحبوا. انا درت تزيين بسيط. رايحه نعمل لها ثقب باش ما تتنفخش. دونك جو في la piquer comme ça. Je vais mettre plein de trous avec un cure-dent pour qu'elle se gonfle pas au moment de la cuisson. اذا الفرن كما قلت لكم راهو يسخن. دونك لو فور il est rallumé à 180 degrés. je vais la badigeonner une deuxième fois. Là je l'ai sorti du frigo. هنايا خرجتها من الثلاجه بعد ما خليتها ارتاحت après avoir laissé reposer 30 minutes. donc je vais la badigeonner une deuxième fois. هنا راح ندهنها ثاني مره بالبياض البيض. donc avec le blanc toujours. et je vais la mettre cuire. هنا رايحه نديرها طيب. انا خدات لي 40 دقيقه. moi ça m'a pris 40 minutes. ça dépend chacun et son four. كل واحد والفرن تاعو. تقدر تاخذ لكم من 35 الى 45. donc voilà temps de cuisson tout dépend de votre four. voilà ma galette est prête. elle est très 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 bonne. رائعه جدا. on s'est bien régalé. la pâte elle est bien croustillante. العجينه مورقه رائعه صدقوني. عجينة سريعة pas de feuilleté minute mais elle est magnifique. donc on peut la préparer dans peu de temps. نحضروها في وقت قصير جدا. المهم هنا نقطع لكم قطعة تشوفوها من الداخل. donc je coupe un morceau pour vous montrer l'intérieur. là il y avait pas la fève dans ce morceau. هنا ما جاتش هذه la fève ولا القطعة اللي نحطوها لداخل كيما تحب العادة يعني à la tradition. voilà on met la fève. donc croyez-moi elle est bonne. بنينة بزاف.
نتمنى تجربوها سريعة التحضير. j'espère que vous allez la faire. C'est pas trop tard, on est toujours au mois de janvier. هاي لك الكريمة جات بنينة، لا كريم elle est très bonne pas trop sucrée ما فيهاش بزاف سكر. نتمنى الوصفة تكون عجبتكم. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que la recette vous a plu. نتلاقاو في فرصة واحدة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.